ऊँट की सवारी जितनी अमेजिंग है उतना ही ऊँट खुद भी अमेजिंग जानवर है। चाहे आप इनके रहन सहन की बात करें या इनके फीचर्स की, या अगर आप इनके लुक्स की बात करें या इनकी मौत की, सब कुछ ही बहुत अमेजिंग है। दरअसल ऊँट को लेकर बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं जिसके बारे में लोगों को खुद भी कुछ खास इल्म नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ऊँट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जो इससे पहले आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगी। इनको जानने के बाद आप खुद भी हैरान होंगे कि क्या ऐसा होता है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, पास लगे बेल आइकॉन को भी कर लें प्रेस, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो अगर आप मेरे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए जी वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। तो ऊँट से रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात है वो है ऊँट की मौत के बारे में, जो कि हम आज आपको बताने वाले हैं। और मेरा यकीन है कि अगर आप ये बात सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर ऊँट मर जाए तो उसके जिस्म को हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सुनने में आया है कि ऊँट के जिस्म को हाथ लगाने से ऊँट का जो जिस्म है वो भस्म भी हो सकता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या ये वाकई सच्चाई है, इसके पीछे कोई और राज छुपा है। तो ऊँट की मौत के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले ऊँट की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे कि इनकी कितनी नस्लें होती हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, खाते पीते क्या हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ आज आप इस वीडियो के ज़रिए जान पाएंगे। फैक्ट्स अबाउट कैमल। इनको रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है या रेत का घोड़ा, क्योंकि ये दोनों ही जुमले इसके ऊपर बहुत सूट करते हैं। ऊँट इस धरती पे पाए जाने वाले सबसे पुराने जानवरों में से एक जानवर है जो कि इस दुनिया में 40 मिलियन साल से रह रहा है। आमतौर पर ऊँट को नई नस्ल के ऊँट और पुरानी नस्ल के ऊँटों में बांटा गया है। इनमें से एक को बैक्ट्रियन और दूसरे को ड्रोमेडरी के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ अफ्रीका, एशिया, मिडल ईस्ट और चाइना में ऊँटों की बहुत सी किस्में पाई जाती हैं। बताया जाता है कि इस दुनिया में तकरीबन 14 मिलियन से भी ज़्यादा ऊँट पाए जाते हैं, जिनमें से जो ज़्यादातर हैं वो मिडल ईस्ट, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में पाए जाने वाले जो ऊँट हैं उनमें से जो 94% ऊँट हैं वो ऐसे ऊँट हैं जिनके जिस्म पर एक कोहान मौजूद होता है, को ड्रोमेडरी कहा जाता है। उन्हीं में तकरीबन 6% जो है वो वाले ऊँट हैं जिनके जिस्म पर 2 कोहान होती हैं, जिनको बैक्ट्रियन कहा जाता है। अगर ऊँट के साइज़ की बात की जाए तो ऊँट के जो साइज़ हैं वो ऑलमोस्ट जो ड्रोमेडरी होते हैं दूसरे ऊँटों से साइज़ में बड़े होते हैं। इनके जो कंधे तक की हाइट होती है वो तकरीबन 6 फुट और 5 इंच तक होती है। इनकी जो लंबाई होती है वो तकरीबन 11.2 फुट तक होती है। अगर अब इनके वज़न की बात की जाए तो इनका वज़न जो है वो 600 किलो से 1000 किलो तक होता है। कई बार तो इससे ज़्यादा वज़न के ऊँट भी देखे गए हैं। पहले के टाइम में जो ऊँट है उनको जंगों में भी इस्तेमाल किया जाता था। वक्त के साथ साथ इनका जो इस्तेमाल है वो भी बदलता गया। के बाद जो ताजिर लोग हैं वो अपना सामान इधर से उधर हिजरत करने में इसको इस्तेमाल करने लगे। इनको पालतू जानवरों की तरह रखा जाने लगा, जैसे कि ज़्यादातर इनको जो पाला जाता है वो अरब के ममालिक में पाला जाता है। ये अरब ममालिक में आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। इंडिया और पाकिस्तान में भी ऊँटों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इंडिया में राजस्थान, गुजरात और हरियाणा जैसे जो सहराई इलाके हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। पर ऊँट को ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ के जो लोग हैं वो उसको एक जगह से दूसरी जगह माल लेकर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो ये टूरिज्म का भी हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि जो लोग भी वहाँ पर ऐसे इलाकों में विजिट करने आते हैं तो वो लोग इनके ऊपर बैठकर सफ़र करना पसंद करते हैं, क्योंकि ऊँट जो है वो अपने कुछ ख़ास फीचर्स की वजह से रेगिस्तान और इस तरह के गर्मी वाले इलाकों में सर्वाइव करते हैं, तो कि हर किसी के बस की बात नहीं। इससे पहले कि हम कोई और बात करें तो उससे पहले हम ये बात करेंगे कि ऊँट की जो कोहान होती है उसके बारे में जो मिथ्स हैं उसके बारे में जानेंगे। क्या वो वाकई मिथ्स हैं या रियलिटी भी है। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि ऊँट की जो कोहान होती है उसके अंदर पानी जमा हुआ होता है, कि बिल्कुल ही गलत है। बल्कि सच्चाई तो ये है कि ऊँट की कोहान में पानी नहीं बल्कि फैट होता है।
جس کو پیاس لگنے کی صورت میں اونٹ جو ہیں وہ پانی کی صورت میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ ریگستان والے علاقوں میں عام طور پر پانی تلاش کرنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ایسے علاقے میں جو پالتو اونٹ ہوتے ہیں ان کی جو دیکھ بھال ہے وہ ان کے مالک کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ اپنا جو پانی ہے اس کو تلاش کرنا بالکل بھول جاتے ہیں، اور اس وجہ سے زیادہ دن تک پانی سے دور رہنے کی وجہ سے ان کی جو موت ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے یہی جو فیٹ ہے وہ بعد میں ڈیکمپوز ہو کر بلاسٹ ہو جاتا ہے۔ تو دراصل جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اونٹ جو ہے وہ ریگستان والے علاقے میں پایا جاتا ہے جہاں پر پانی کی سخت کمی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اونٹ جو ہے وہ ایک ٹائم میں 135 لیٹر تک پانی پیتا ہے، تاکہ جب پانی کی کمی ہو تب بھی یہ خود کو سروائیو کر سکیں۔ ایسے علاقے میں یہ اپنی پیٹھ پر 200 سے 300 کلو کا جو سامان ہے وہ لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتے ہیں۔ اس دوران کئی دفعہ ان کو راستے میں کچھ بھی کھانے اور پینے کے لیے بالکل بھی نہیں ملتا۔ قدرت نے ان کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ یہ تقریباً ایک ہفتہ بھر کچھ کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اونٹ کی کوہان میں جو چربی اکٹھی ہوئی ہوتی ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم اپنی پانی کی جو کمی ہوتی ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو کوہان میں فیٹ ہوتی ہے ان میں 10 گرام فیٹ سے ان کو 1 گرام پانی مل جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ اپنے جسم میں پانی کی کمی کو دور کرتے ہیں۔ جس جگہ پر عام جانوروں کی کچھ ہی گھنٹوں میں حالت خراب ہو جاتی ہے وہاں پر اونٹ مزے سے اپنی زندگی گزار لیتا ہے، اسی لیے اس کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے۔ بی اویئر آف ڈیڈ کیملز۔ ریگستان میں اکثر اوقات پانی کی کمی یا بیماری کی وجہ سے اونٹ کی جو ہے وہ موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے اس تپتے ریگستان میں ان کا جو جسم ہے وہ ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اونٹ کے مر جانے کے بعد بھی اس کے جسم کے بہت سے ایسے حصے ہیں جو بالکل بھی نہیں مرتے یا ڈیکمپوز نہیں ہوتے۔ اور ریگستان کے ٹیمپریچر کے بارے میں تو سبھی کو معلوم ہوگا، ہاں جھلسانے والی گرمی کی وجہ سے انسان تو کیا، جانور تو کیا، پودے بھی جو ہیں وہ بھی سڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اونٹ کا جو جسم ہے وہ کافی عرصے تک وہاں پر پڑا ڈیکمپوز ہوتا رہتا ہے، جس میں بیکٹیریا اور وائرسز مسلسل بڑھتے رہتے ہیں۔ اونٹ کی جو سکن ہوتی ہے وہ کافی موٹی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کافی دیر تک دھوپ میں پڑے رہنے کی وجہ سے اس کی جو جسم ہے وہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے اونٹ کو مرے ہوئے زیادہ دن گزرتے ہیں اس کے جسم میں جو گیس کا پریشر ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، اس وجہ سے یہ کبھی بھی پھٹ جاتا ہے۔ اس کا جو دھماکہ ہے وہ اتنا برا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی وجہ سے بے ہوش بھی ہو سکتے ہیں۔ ان حالات میں اگر کوئی انسان اونٹ کی باڈی کے آس پاس ہوگا تو وہ بھی اس سے متاثر ہوگا۔ اس وجہ سے اونٹ کے جسم سے نکلنے والا جو مادہ ہے یا جو بھی گیسز ہوتی ہیں وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، یعنی آپ اس کو سونگھنے کے بعد بیمار بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اونٹ کی باڈی کو چھونے سے منع کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ایسی کسی ویئرڈ سچویشن میں نہیں پڑنا چاہتے تو ان کی باڈی سے دور رہیں۔ یہاں غور کرنے والی ایک اور بات ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ریگستان میں پھنس جاتے ہیں، کھانے اور پانی کے لیے وہ مرے ہوئے جانوروں کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ مرے ہوئے اونٹ کی جو فیٹ ہے اس کو پانی سمجھ کر پینے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن دوستو ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اونٹ کی ڈیڈ باڈی سے دور ہی رہنا چاہیے۔ ایسے اونٹ کی باڈی میں کافی زیادہ بیکٹیریا وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔ ان کا یہ جو مادہ ہوتا ہے وہ اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ جس سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ ایسا کوئی اونٹ دیکھیں تو اس سے بچنے کے لیے آپ دور سے ہو کر گزر جائیں، نہ آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تو اونٹ جو ہے وہ انسانوں کے لیے فائدہ مند کیسے ہیں؟ اس سے پہلے ہم نے جتنی بھی باتیں کی وہ تو سب اونٹ کے مرنے کے بعد کی باتیں ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں اونٹ کے زندگی کے بارے میں کہ جب اونٹ زندہ ہوتا ہے تو اس سے انسانوں کو کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ریگستانی علاقوں میں اونٹوں کو سب سے امپورٹنٹ ریسورس کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ٹرانسپورٹ کی بات ہو یا ان کے دودھ، ان کی چمڑی یا ان کے گوشت کے بارے میں، کیونکہ ان کے گوشت، ان کے سکن اور ان کے دودھ کی کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ اونٹ کو کافی مضبوط جانور مانا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کے سب سے بڑے قد والے جانوروں میں بھی شمار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ممالک میں ان کی کلچرل جو ہے امپورٹنس بھی ہے، جیسے کہ UAE میں ہر سال اونٹوں کے بارے میں ایک دن منایا جاتا ہے۔
दुबई का बहुत पॉपुलर कंपटीशन होता है। इसी तरह तुर्की में ऊँटों का हर साल जनवरी के महीने में बॉक्सिंग कंपटीशन भी करवाया जाता है कि एक कदीम ज़माने से चला आ रहा है। उसके अलावा कीनिया में मल मोबाइल लाइब्रेरी के ज़रिए लोगों तक लिटरेचर पहुंचाने का काम किया जाता है। में ऊँटों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। यहाँ पर ऊँटों के ज़रिए उन इलाकों में बुक्स पहुंचाने का काम किया जाता है यहाँ पर लाइब्रेरीज़ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो ये थी ऊँट से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो कि उम्मीद करती हूँ उससे पहले आपको नहीं पता होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।